हजूर, কি ব্যাপার? और चीज तो एक दफे दिखावे। चीज? हाँ, कौन चीज? 5 रुपए का नोट और एक कागज। ও जी। আচ্ছা তুমি অফিসে যাও, আমি বলে দিই। अरे आपका बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। চাঁদ সিং, রহমতের ওই 5 টাকার নোট আর কি একটা জিনিস আছে, সেটা ওকে দেখতে দিও। गुलाई पवन, गुलाई पवन। जल्दी करो, हमारा दूसरा काम है। गुलाई पवन, गुलाई पवन। अरे इसमें देखने का क्या है? तुम चुप रहो, तुम क्या जानते हो? अब फिर काल देखेगा। काल देखेगा? अलबत्त देखेगा, 20 दफे देखेगा, 1000 दफे देखेगा। तुमको दिखाई होगा। কি হলো? তো গোলমাল কিসে? देखिए साहब, अब हुक्म दिया, ये मानते नहीं। আচ্ছা আচ্ছা সিং, তুমি যাও, আমি দেখছি। আচ্ছা রহমান জি, তোমার এই নোটের মধ্যে কি এমন আছে যে রোজ দেখতে চাও? अब नहीं समझ गए हुजूर, अब नहीं समझ गए। তুমি বলো না, আমি বুঝে নেব। मिनी खोकी আমাকে দিয়েছিল। মিনি খুকি? मिनी खोकी, हाँ जी। সে আবার কে? एक बंगाली बाबू का लड़की, बिल्कुल हमारा लड़की की माफी खाते बाबूजी। उससे मिलकर हमारा ऐसा मालूम होता कि हमारा लड़की हमारे पास है। তার বয়স কত? जी 5-6 साल होगा। আচ্ছা, তোমার যখন এই জিনিসগুলো দেখবার দরকার হবে, তুমি আমার কাছে আসবে, কেমন? हजूर आपका बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। सलाम सलाम। আমাদের বড় সাহেবের বাগানে কিছু কয়েদি পাঠাতে হবে কাজ করবার জন্য, তাই ভাবছি তুমি যাও না, তোমার রেকর্ড তো খুব ভালো। जैसा हुकुम साहब। আচ্ছা, হ্যাঁ, তোমার মিনি খুকির বয়স কত বলেছিলে? 5-6 বছর না? जी इतना। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওখানে গিয়ে দেখবে, তোমার খুব ভালো লাগবে। जी। আচ্ছা। तुम्हारी ये गाज होवे ना खोकी, हमें बालों गाज लगी देवे। ए देखो। खोकी तुम्हार नाम क्या है? আমার নাম বেবি। बेबी।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नाम। जाने আমি কবলি বলে আছে। তুমি কাবিলা তো তোমার ঝুলি কই? झोली आते, झोली आते, झोली के अंदर हाथी भी आते। ओके, আমি जब काम करबे তুমি আমার কাছে আসবে। তুমি আমার গাছ লাগিয়ে দেবে? हाँ जरूर देवे, जरूर देवे। এই তুমি আমার মেয়েকে দেখবে? क्या कहा? तुम्हारी भी बेटी आते? ओके, তোমার মেয়ের শাদি হবে না, শ্বশুর বাড়ি যাবে না? বুঝতে পারছি। हाँ हाँ, শ্বশুর বাড়ি। लेकिन खोकी তুমি শ্বশুর বাড়ি যাবে না, আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না, আমি শ্বশুরকে মারবে। কি হলো? তুমি আমার মেয়ে দেখবে না? हाँ 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 देखबे, जरूर देखबे, जरूर देखबे। পরে এসো, আমি এক্ষুনি আনি। आज आज কি রহমত, এবারে খুশি তো? जी बहुत खुश, आपका बहुत मेहरबान। हजूर बड़ा साहब का टेलीफोन। ठीक है, तुम जाओ। হ্যালো, নমস্কার স্যার। হ্যাঁ, কি বললেন? হাত ছুরি? আপনার ছোট মেয়ে? ও, বাগানে খেলা করছিল? ও, কয়দিনে ছিল? কে কে কয়দিন ছিল স্যার? কাবলিওয়ালা মানে মানে আই মিন আমাদের রহমত? হ্যাঁ, না 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 স্যার, সে ধরনের লোক না। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না, ওর রেকর্ড অত্যন্ত ভালো বলেই আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা আচ্ছা, আমি খোঁজ করছি। एजेंसी, हम कभी ये नहीं कर सकता। अरे तुम्हारा मालिक बहुत आदमी को मैं सीधा किया है, बदमाश। खबरदार, मालदार है, तुम्हारा सीने में चक्कर चला नहीं सकता, मगर हम चल नहीं। चलो ले चलो इसको, चलो चलो हम नहीं लिया, हम नहीं लिया, हाल निकालो नहीं तो जिंदगी में रहेंगे। हम हाल नहीं लिया, कभी नहीं ले सकता। खोकी की हार हम कभी नहीं ले सकता। हम सच बोलता हूँ, कभी नहीं ले सकता। खोकी की हार हम कभी नहीं ले सकता। हम सच बोलता हूँ, कभी नहीं ले सकता। মিস্টার চ্যাটার্জি, নমস্কার স্যার। আপনি নিজে এলেন কেন? আমাকে ডেকে পাঠালেই হতো। একটা বড় অন্যায় হয়ে গেছে। আমার মেয়ের হাতটা পাওয়া গেছে। কোথায় ছিল? বাগানে ছিল। দিনরাত ছুটোছুটি করছে, কখন হয়তো গলা থেকে পড়ে গেছিল। ও, যাকে কয়েদিটা এখন কোথায়? ছেলে রেখেছি। আমাকে একবার নিয়ে চলুন তো, আমি সত্যি বড় অনুতপ্ত। চলুন স্যার।